हेलो किड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा काउंटिंग 1 to 15। रेड कलर 1 ONE 1। येलो कलर 2 TWO 2। पर्पल कलर 3 THREE 3। ग्रीन कलर 4 FOUR 4। पिंक कलर 5 FIVE 5। रेड कलर 6 SIX 6। येलो कलर 7 SEVEN 7। पर्पल कलर 8 EIGHT 8। ग्रीन कलर 9 NINE 9। पिंक कलर 10 TEN 10। रेड कलर 11 ELEVEN 11। येलो कलर 12 TWELVE 12। पर्पल कलर 13 THIRTEEN 13। ग्रीन कलर 14 FOURTEEN 14। पिंक कलर 15 FIFTEEN 15। किड्स, अब हम काउंटिंग को रिवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। किड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।